Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue autrefois sur votre chaîne Hasna Pro. Aujourd'hui, on va lire le texte de lecture de l'unité 4 classe C1. Alors, écoutez-moi bien pour comprendre le texte. La tempête de sable. Pour le jeune Moussa, c'était le grand jour. Il allait accompagner son père et ses frères dans la prochaine caravane. Il monterait bientôt sur un des dromadaires chargés de tissus, de poteries, de vaisselle et de toute cette marchandise que lui et les siens iraient vendre bien loin, de l'autre côté des dunes. العاصفة الرملية. بالنسبة للشاب موسى فهذا اليوم هو أعظم يوم بالنسبة له، لأنه سوف يرافق أباه وإخوته في القافلة المقبلة. لقد ركب ظهر الجمل المحمل بالأتواب والخزف والأواني وكل أنواع السلع التي سيبيعها رفقة أهله في الجهة الأخرى للكثبان الرملية. Depuis 2 jours, Hamadi justement donnait à Moussa quelques leçons en prévision du voyage. Savoir bien monter à dos de dromadaire et s'occuper de son compagnon à 4 pattes était très important. منذ يومين وحمادي يعطي لموسى بعض التعليمات بخصوص السفر، فيعلمه كيفية امتطاء الجمل وكيفية التعامل مع صاحب القوائم الأربعة الذي هو طبعا الجمل. Le père donna le signal de départ et la caravane se mit en mouvement. الأب أعطى إشارة الانطلاق وبالطبع القافلة بدأت تتحرك. Après avoir passé la 3e dune, Moussa ne voyait déjà plus les tentes du campement. Lui, son père et ses frères étaient maintenant au cœur du désert. Aucun arbre, aucun brin d'herbe, aucun arbuste. À perte de vue, du sable, rien que du sable. عندما وصلوا إلى الكتبان الرملية الثالثة، موسى لم يعد يرى الخيام. الأب وإخوته أصبحوا الآن في قلب الصحراء، لا شجر ولا أغصان ولا شجيرات، وعلى حد البصر لا يوجد سوى الرمل ثم الرمل. Soudain, le ciel devint noir. Un vent chaud, de plus en plus fort, se mit à souffler à tour d'eux. Malédiction! C'est le sirocco! S'écria Hamadi. فجأة السماء أصبحت سوداء والرياح الساخنة بدأت تهب وتدور حوله. قال حمادي: يا للمصيبة، هذا إعصار سيروكو. Des trompes de sable aveuglaient Moussa, malgré le chèche qui couvrait son visage. Il tenta de se protéger les yeux avec les mains, lorsque soudain, une violente bourrasque le fit tomber dans sa monture. تآبيب الرمل أعمت موسى بالرغم من الوشاح الذي يغطي به وجهه. حاول إخفاء عينيه بيديه، ولكن فجأة رياح قوية عصفت به وأسقطته من فوق دابته. Il voulut se relever, mais le vent du sud le plaqua au sol. Moussa se trouva vite entouré d'une sorte de brouillard. حاول النهوض، ولكن رياح الجنوب أعجزته، فوجد نفسه محاطا بنوع من الضباب. إنه لا يرى شيئا. Il ne voyait plus rien. Il n'entendait plus rien, ni la voix de son père, ni celle de ses frères, ni le cliquetis de chargement. Il était seul. La peur commençait à lui serrer la gorge.
Lorsqu'un cri jaillit de nulle part, on l'appelait. À son tour, il se mit à hurler. Je suis là! Je suis là! لا يسمع أحدا، لا صوت والده ولا صوت إخوته ولا صوت صليل الجمال. كان وحيدا. الخوف بدأ يخنق حنجرته إلى أن سمع صوتا ينبثق من لا شيء ويناديه فيرد هو الآخر: أنا هنا، أنا هنا.